Pozdrav sekiraši. Ono što ja volim da predstavljam često su monitori. Zašto? Zato što smatram da su stolica, sto, periferija, odnosno tastatura i miš i monitor najbitnija stvar na računaru. Dakle, sve je džabe, kogod ti bez računara, ako ti je neudobna stolica, ako su tu i neudobni, odnosno nisu ergonomski tastatura i miš, odnosno ako monitor nije kvalitetan. Monitor koji ćemo danas predstaviti je monitor koji je namenjen za profesionalce i ako mene pitate, pre svega za one koji su profesionalci u video editingu. Ok, na meniju je moćni PD monitor, odnosno monitor iz PD serije PD3420Q. E sad, šta je fora? Mi već koristimo jedan monitor iz PD serije, odnosno kocka, u pitanju je 3200U. To je monitor koji ima 4K rezoluciju, odnosno odnos dijagonala 16:9. E sada, ima rezoluciju 3840 piksela puta 2160 piksela. Šta je problem kod tog monitora? Bukvalno ništa. 10 bita, ima sjajan brightness, kolorni gamut je fenomenalan i zbog toga koristimo za video korekciju, video editing i slično. Ali, kada pričamo o premijeru i kada pričamo o toj nekoj širini u radu, je mnogo bolje da imate više piksela ovako po dužini, baš kao što je slučaj kod ovog novog monitora, jer šta dobijamo sa njim? Pa praktično dobijamo mnogo veću širinu, odnosno ne više nemamo 2160 piksela, jer je rezolucija ovog monitora 3440 piksela puta 1440 piksela. Dakle, dobijemo dosta veću širinu i suština je kada u premijeru poređamo timeline-ove da dobijemo veći i kvalitetniji pregled. E sad, pre nego što krenemo na opis celog monitora i koje su njegove prednosti, odnosno potencijalne mane itd. Hajde da se skoncentrišemo na njegove osnovne specifikacije. U pitanju je monitor koji ima odnos dijagonala 21:9, 34 inča, ima kolorni gamut po BenQ specifikaciji od 100% sRGB-a te 98% DCI-P3 standarda. Delta E je manji od 3, što je sjajno, podržava reprodukciju HDR10 sadržaja, cela matrica je zasnovana na IPS panelu, u potpunosti je ravan, dakle nije zakrivljen, zatim imamo USB-C za video, audio i data transmisiju koji ima power delivery od 65 W. E sada kada pričamo o power deliveryu i tih 65 W, to sam vam bukvalno sad demonstrirao, priključili smo praktično monitor na dva računara, odnosno na jedan je na laptopu, otišao je u slip, a drugi je XR. Power delivery i samo ga bocneš ovde, jer ovde vidimo da je sve vreme na bateriji, odnosno da se puni, što je samo po sebi sjajno. Pored toga, audio ide na monitoru sa ovog ovde računara i šta je sjajno? Kad pogledamo sad ovde, ovde imamo miš. Dakle, pomeramo miš, možemo da napravimo neki folder, mada kocka je iskusno sakrio da ne vidim koje smeće ima desktopu, ali evo kad su upali koje smeće na desktopu. Dakle, napravili smo neki novi folder i tu možemo, samo malo, F2, da otkucamo šta god želimo. E sad, ono što je sjajno kod PD serije je ovaj ovde kontroler. Dakle, uz pomoć kontrolera ćemo ući u sam meni i kada uđemo u meni, dakle klikom srednjim, uđemo na KVM switch, idemo na USB-C i praktično sam sada uz pomoć KVM switcha prešao na ovaj ovde računar, ovaj ovde monitor. Dakle, pomeramo miš, što se vidi iz priloženog na sad ovom ovde računaru, desni klik folder, radi i tastatura. Naravno, tastaturu i miš smo ubili direktno u monitor. Jedna ogromna prednost ako imate laptop i non-stop ste u pokretu, a imate desktop mašinu, odnosno možda priključite praktično dva računara ili dva desktopa, odnosno bilo koja računara, kako god želite na monitoru. I što najbolje svega, mislim da je čak i nebitno da li je Linux, da li je Windows, KVM switch radi sjajno. Termo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House, čekirajte link u opisu. Na pitanje koliko uređaja možda povežemo, praktično možemo 4 računara možda povežemo, odnosno 4 inputa. Sad da li je to možda i neka konzola, što da ne, možete priključiti. Ali opet da naglasim, ovaj monitor je pre svega namenjen za profesionalce. Ima 10-bitnu matricu, 350 niti, a kada je u HDR10 modu, onda do 400 niti. To u praksi znači da HDR sadržaj izgleda ok, ali da se odmah razumemo, da bi imali HDR10 sadržaj morate da imate pravih, odnosno imate 1000 niti sad pravih. I ovih ovde 400 je pravih, ali problem je što nemamo 1000 niti. Međutim, već smo nekako navikli na to reklamiranje HDR10 reprodukcije sadržaja, dakle može da ga reprodukuje, to je bitno, ali pre svega ovaj monitor je namenjen za profesionalce, kao što rekoh, u video editingu i zaista je bilo sjajno iskustvo editovati bilo koji video materijal iz jednostavnog razloga što je timeline
koliko god hoćete dugačak. Pogotovo u nekoj audio produkciji bi imalo smisla, ali kako imamo 10-bitnu matricu, za video kolornu korekciju je perfektan. Bukvalno isto kao i ovaj naš PD3200U sa koji smo prezadovoljni. Od inputa imamo 2 puta HDMI, jedan USB-C koji je istovremeno DisplayPort, odnosno ima taj Power Delivery, i klasičan DisplayPort. Kada pričamo o kolornoj korekciji, naravno da nam nije bilo teško da upustimo naš kolorimetar i da pustimo sve testove. Ima zaista mnogo modova ovaj monitor, pa smo svaki ponaosob testirali. Vrednosti malo beže od onih koji je BenQ naveo, ali ne beže u smislu da su kraće, odnosno da je BenQ negde zakinuo, nego u zavisnosti od samog moda do samog moda neki put ćete imati veći kolorni gamut na sRGB-u, odnosno DCI-P3 ili Rec 709 standardu, neki put manji, ali opet ponavljam, to zavisi od samog moda do moda. PD3420Q ima Darkroom mod, M-Book mod, Animation mod, Cat Cam mod i svi navedeni modovi su zaista sjajni kad treba nešto brzo da se podesi, pogleda i slično. U Darkroom modu će monitor automatski podesiti kvalitet slike, podesiti brightness, kontrast, sa idejom da kako god je vaše osvetljenje u prostoriji dobijete najpreciznije boje, osvetljenje koje neće da vam razbije oči i slično. U M-Book modu ćete praktično moći da priključite vaš, kao što i sam mod kaže, MacBook, iz jednostavnog razloga što Macintosh računari imaju drugačiji kolorni gamut od PC računara, odnosno drugačiji se standard koristi po defaultu. Animation mod je jako zanimljiv, gde se praktično u svim tamnim scenama podigne brightness maksimalno, odnosno osvetljenje, ali na taj način da kod svetlih scena ne dođe do pucanja, odnosno da budu preeksponirane. U Cat Cam modu, da i samo ime kaže, kada nešto crtate, odnosno koristite software tog tipa, praktično dobijate savršen kontrast između pozadine i linije, odnosno nećete propustiti ni jednu liniju kada budete crtali, neće se zagubiti, što zna da se desi na klasičnim monitorima, da je jednostavno ne vidite jer kontrast nije dovoljno dobar. E sada, odlučili ste se za jedan ovakav monitor i želite monitor koji ima 10-bitnu matricu, a šta je fazon kod 10-bitne matrice? Bukvalno za svaku osnovnu boju imate 1024 nijanse, dok je kod 8-bitne matrice to 256 gradijenata i suština je da je kolorna preciznost i svaki gradijent mnogo precizniji. Monitor ima zaista mnogo modova, recimo samo u Animation modu ih ima 10, ali smo svaki ponaosob izmerili pa ne tupi mnogo. Hajde da pogledamo sve kolorne modove po grupama, odnosno njihova meranja, a vi zamrznite, uzumirite kako biste vidjeli praktično prikaz svakog kolornog moda u kome smo merili sRGB, Rec 709 i DCI-P3 standard. Jednostavno rečeno, ovo je bukvalno perfektan monitor za ovaj novac ako vam je potrebno da imate po širini što više piksela, dakle neki audio i video editing, ali sa naglaskom na video editing. Jer dovoljno da kupite bilo koji monitor 34 inča u ovoj rezoluciji i kod audija to nije bitno. Vidjet ćeš traku pa ćeš vidjeti. Ali ovde možeš i tekako da se ozbiljno baviš kolornom korekcijom. A kada je reč o zvučnicima, u pitanju su korektni 2 puta 2,5 vata zvučnici, tako da hajde da čujemo kako zvuče. Ovo je Bach, Bradule and Friends, ovo je Bach, Game that never ends, ovo je Bach, nisam mnogo tada, Bradule, Dule, kapiraš, brada, ovo je Bach. E sada, bukvalno mi se sve sviđa u vezi ovog monitora, samo se postavlja pitanje da li ti treba 16:9 ili ti treba 21:9 odnos dijagonala. Međutim, ono što mi se ne sviđa je to sa ove leve strane. Kod starog monitora još uvek imamo, teo sam kažem imali smo, ali imamo sa ove desne strane čitač kartica i USB 3.0 portove. U pitanju je SD čitač kartica koji ovdje nažalost više nemamo i smatram da je to pogotovo za video kreatore izuzetno bitna stvar. A i za audio kreatora ubaciš sa Zooma ovdje karticu ili izvodiš iz kamere ko što ćemo da izvodimo i da ubacimo ovdje strane karticu. Međutim, to ne znači da ovdje nema portova, imamo jedan USB 3.0 port, imamo pass-through za slušalice i imamo jedan USB-C tipa koji je jako zgodan ako želite power delivery, dakle da ne bodete pozadi nego da zabodete odmah ovdje.
E sad, ovaj ovde port sa strane, šta bi ja bukvalno radio? Pa bukvalno bi uzo čitač kartica, uzo kratak USB 3.0 kabel i ovde zalepio za monitor čitač kartica, da vam prikažem sa ove strane da skapirate, bukvalno bi ga ovde zalepio i rešio bi problem, ali ovo što sam rekao je savjet, odnosno neki tip, ali ono što bih volio da po defaultu PD3420Q ima to. Opet sa druge strane, ovaj monitor ima neke zanimljive stvari kao što su taj kod inputa deo PBP 5:9, gde praktično možemo da stavimo da monitor prikazuje sliku u 16:9 formatu i sad je ovde duplirao, stavit ćemo da desni 15:9 bude samo malo na USB-C, da bude ovaj ovde laptop. A zašto je ovo gotivno? Ovde sad nema mnogo smisla jer je razvuko sve neprirodno. Ako zaista napravite rezoluciju monitora 16:9, dobit ćete 16:9, a na drugom monitoru možete napraviti drugu rezoluciju, na drugom računaru, da sve podesite kako treba i da dobijete praktično popunjenost puno. Ako vam treba baš 16:9 u tom momentu, kada recimo gledate neki film i ste nešto izmontirali u tom fazonu, da vidite 16:9 i to će se prikazivati u ovom delu monitora. Naravno, pošto je monitor 21:9, dobili smo i tih 5:9 ovde. Naravno, tu je i uvek popularni mod slike u slici. I za sam kraj video recenzije bih pohvalio izradu ovog monitora, odnosno postolje koje je premasivno. Ima poprilično dobru ergonomiju, dakle možete levo, desno da ga pomerate koliko treba, da ide gore, dole koliko treba, ne može se okreći ovako, ali to i nije potrebno. Mislim, koja je poenta staviš monitor ovako i onda možda neki ludački Viber chat sa ljudima iz osnovne škole, na primjer. Pozdrav za moje osnovce. Ali šalom na stranu, svaki BenQ PD monitor koji smo testirali do sada, bukvalno je teško naći manu. Ok, nije mi jasno zašto su išli korak unazad, ako mene pitate, izbacivanjem SD čitača kartica, mislim da to je jako bitno. Ali sa druge strane, ukoliko već imate neki čitač kartica, mogo bih da zažmorim na jedno oko iz jednostavnog razloga što je kolorni gamut fenomenalan na ovom modelu. Postavlja se samo pitanje da li vam treba 16:9 odnos dijagonala ili 21:9 kao što je u slučaju PD3420Q. Takođe, ono što je bitno da napomene da ovo nije pristupačan monitor i ne treba da bude takav, nije namenjen za svakog korisnika, nego baš za one video profesionalce koji će naravno da rade i u Photoshopu i šta ti ja znam, odnosno se bave ozbiljno color korekcijom, a ovaj monitor u potpunosti ispunjava sve najveće želje i nuditi jedno fantastično iskustvo u radu. Na kraju dana, na ovaj monitor treba gledati kao na jedan vrhunski alat, što i jeste suština. A dobar alat uvijek treba da se i dobro plati, ako mene pitate, jer, mislim, imaš ti ta bezbeja rješenja, ali kada pričamo o pravim profesionalnim alatima, oni uvijek mnogo koštaju. U opisu imate link, ali ako vas brzo da kliknete, možete ga naći u Baitu. Suština je da košta oko nekih 120.000 dinara, što sa jedne strane nije malo, ali opet s druge strane nije ni mnogo, jer ovakav monitor se zaista jednom kupuje i ovaj monitor treba da kupite samo isključivo ako će vam donositi dodatno novac ili u slučaju ako novac nije problem. Bilo kako je bilo, naša topla preporuka, a od X-a je zavredneo X Diamond priznanje. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao anima, na mislim uskoro vidimo neku novom klipu recenziju ili šta god to bilo. Ćao se!